friends, jumpa lagi dengan Miss Christine dalam Kids Church Online kita. Nah, masih dalam seri kita hari ini, yaitu Love to Serve. Kali ini kita akan membahas mengenai treasure atau harta. Nah, sebelumnya kita mau menghafalkan kembali power truth kita. Oke? 1, 2, 3. God's love for me makes me love serving others. One more time. God's love for me makes me love serving others. Great. Nah, sekarang kita mau mengulang lagi power verse kita from Hebrews 6 verse 10. God is always fair. He will remember how you helped His people in past and how you are still helping them. You belong to God, and He won't forget the love you have shown His people. Every star you know by name, with one breath, all life begins from the beginning until the end. You're the one foundation. You shape me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. You shape me inside and out. You made me to be all about you. What can I do without you? So tell me who I am, remind me of your plans. Lord, you know me more, you know it all. So tell me who I am, remind me of your plans. I wanna know you more, know you more. You say I'm yours, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me most. Nothing I want more, to live for your purpose. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. Where you go, I'll go. What you say, I'll say. Let the whole world know of who you are to me. You say I'm yours, and you love me more. Nothing I want more, to live for your purpose. 'Cause you are my God, and you love me more.
Oke friends, nah sekarang Miss mau tanya nih, kalian sering gak sih nonton film adventure yang mencari harta karun atau treasure hunt? Ada yang suka nonton ya? Nah, kalau kita lihat nih friends, apa sih yang ada di dalam kotak harta karun itu? Ada batu permata, ada logam mulia. Nah, sekarang nih, Miss mau kasih kalian tebak-tebakan. Yuk kita main tebak-tebakan. Ada 5 tebakan ya. Yang pertama, Miss akan kasih clue-nya ya. Ini adalah batu permata. Warnanya friends, putih susu. Dan dia berasal dari tiram atau oyster. Apakah itu? Ayo, kalian ada yang tahu nggak? Ya, benar. Ini adalah batu mutiara atau pearl. Good. Nah, selanjutnya. Ini adalah salah satu logam mulia. Dia warnanya putih, mengkilap, biasanya digunakan untuk koin dan perhiasan. Apakah itu? Ya, silver. Benar. Next. Ini, friends, juga jenis batu permata. Warnanya hijau dan populer di China. Biasa digunakan untuk perhiasan atau alat kecantikan. Apakah ini? Ya, betul, batu giok atau jade. Next. Nah, yang ini nih, friends, harganya mahal banget. Terus dia tuh berkilauan dan dia kuat, bisa nembus kaca loh. Ada yang tahu nggak apa ini? Ya, benar, ini adalah berlian atau diamond. Nah, yang terakhir nih, kalian pasti udah pada mengenalnya. Warnanya kuning, dia logam mulia. Dan kadang disimpan dalam bentuk batangan, digunakan untuk perhiasan. Lalu nih, zaman dulu dipakai sebagai alat pembayaran atau mata uang. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul, ini adalah gold, emas. Good job. Oke friends, sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita mau menyaksikan bersama video berikut ini. We live in a world where everyone wants to get more. More toys, more money, more candies, more of everything. We want more for ourselves. After all, we think the more we have, the better we'll be. But let's see what the Bible tells us. After Jesus lived, died, and resurrected, the good news started to spread not only among the Jews, but Gentiles, both Greeks and Romans alike. Yet as the gospel spread, these early Christians also had to face persecution. Those who stood up for their faith were punished, arrested, imprisoned, tortured, and put to death. Not only that, they experienced extreme poverty and hunger when Jerusalem was hit by a severe famine. Imagine how poor and devastating it must have been. It must have been a very, very horrible time for the followers of Christ. Imagine having to face these kinds of things all at the same time, to endure suffering just like our Lord did. Yeah, it's difficult to imagine. And so now, more than ever, the faith of these Christ followers were put to test. Paul, in his letter to challenge the faith of the church in Corinth, talks about another church in Macedonia. In their radical surrender to God, they gave beyond their means, even in their extreme poverty. In 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5, "And now, brothers and sisters, we want to tell you what God's grace has done in the churches in Macedonia. These believers have been tested by great troubles, and they are very poor. But their great joy caused them to be very generous in their giving. I can tell you that they gave as much as they were able, and even more than they could afford. No one told them to do this. It was their idea. But they asked us again and again. They begged us to let them share this service for God's people. And they gave in a way that we did not expect. They gave themselves to the Lord and to us before they gave their money. This is what God wants." Wow! This church must have truly understood the grace of our God. When we've experienced the grace of God in our life, difficult circumstances will never be an excuse to not give. You're right.
It takes the grace of God to give so that we can serve others. If we have indeed given ourselves to God, we would have little problem giving what we have. We will give us just as Jesus generously gave himself to us. It's a giving that is motivated by love, initiated by love, and an expression of love, not only to the people around us, but also to God. That's amazing. We really are to follow God's ways. It's not about having more things for ourselves, but having more of Jesus in our lives so we can give more to others and serve them with our treasure. When we receive God's love and share that love to others, it makes them go to Jesus for more of His love in their lives. Oh, things really are different in God's kingdom. Now, why don't we take a better look at what the Word of God teaches us about how we can use our treasure and riches in Christ to serve others? Oke friends, sekarang waktunya kita menyimak firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau siapkan pikiran kami Tuhan dan telinga kami untuk mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu berbicara Tuhan kepada anak-anak-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah friends, sekarang kita mau lihat firman Tuhan dari 2 Corinthians 8 verse 1 until 7. Kita baca sama-sama ya. And now brothers and sisters, we want to tell you what God's grace has done in the churches in Macedonia. These believers have been tested by great troubles, and they are very poor. But their great joy caused them to be very generous in their giving. I can tell you that they gave as much as they were able and even more than they could afford. No one told them to do this. It was their idea. But they asked us again and again. They begged us to let them share in this service for God's people. And they gave in a way that we didn't expect. They gave themselves to the Lord and to us before they gave their money. This is what God wants. Nah friends, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa orang Kristen di Yerusalem pada masa itu sedang mengalami masa sulit. Mereka kekurangan uang, lalu mereka miskin, dan mereka susah untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Lalu gereja-gereja Tuhan dari berbagai daerah membantu orang-orang Kristen di Yerusalem. Nah friends, ada yang unik nih. Ada satu gereja, yaitu gereja di Makedonia. Mereka itu juga berkekurangan friends. Tapi kekurangan mereka tidak membatasi mereka untuk berbuat baik, untuk juga menolong orang Kristen di Yerusalem. Nah, meskipun jemaat di Makedonia ini miskin friends, tapi mereka memberinya dengan murah hati, mereka generous, dan mereka memberi dengan sukacita. Mereka tidak merasa memberi itu sebagai beban, tapi mereka justru bersukacita. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa ya mereka miskin tapi justru bisa memberi dengan sukacita? Ada yang mau tahu rahasianya apa? Yes, karena mereka pertama-tama memberi diri mereka terlebih dahulu kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena mereka sudah merasakan kasih Allah yang begitu berlimpah untuk mereka. Maka mereka juga bisa mengasihi orang lain karena mereka telah terlebih dahulu menerima kasih Allah itu. Nah, sekarang Paulus menulis nih friends kepada jemaat di Korintus supaya mereka juga meneladani apa yang dilakukan oleh gereja Makedonia. Kita baca ya di ayat selanjutnya, ayat 6 dan 7. So we ask Titus to help you finish this special work of giving. He is the one who started this work. You are rich in everything, in faith, in speaking ability, in knowledge, in the willingness to help, and in the love you learn from us. So now, we want you to be rich in this work of giving too. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus mendorong jemaat di Korintus
untuk juga bisa kaya. Kaya dalam hal apa, friends? Dalam hal memberi, dalam hal menolong jemaat yang lain yang sedang berkebutuhan juga, yang sedang berkesusahan. Oke, friends. Friends, tunggu dulu nih. Miss kayaknya dipanggil, bentar ya. Oke, friends. Tadi kita sedang bahas apa? Oh iya, Gereja Makedonia ya? Miss, itu mukanya kenapa? Wah, Miss dipanggil sama Mr. Prince, katanya ada sesuatu di muka Miss. Apa ya? Coba Miss lihat dulu. Ya ampun, ada putih-putihnya, friends. Bentar ya, Miss bersihin dulu ya. Makasih loh Mr. Prince, sudah dikasih tahu, udah diberitahu, makasih. You're welcome, Miss. Untung Mr. Prince kasih tahu Miss ya. Itu tandanya Mr. Prince peduli sama Miss. Nah, friends, tadi kalian udah menyimakkan ilustrasi yang Miss berikan, yaitu kalian pasti nggak mau kalau misalnya kalian melihat ada kotoran di wajah Miss, pasti kalian merasa terganggu kan, dan kalian nggak akan ignore Miss. Miss, wajah Miss tuh kotor, terus kalian diam aja, enggak kan? Kalian pasti akan memberitahu Miss kan, Miss Christine, itu ada apa tuh di wajah Miss Christine kotor. Nah, sama friends, begitu pula dengan kita saat ini. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu berarti kita juga peduli dengan orang lain. Ya kan, kita nggak akan ignore mereka yang sedang berkesusahan, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita juga mengasihi orang lain. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi gerejanya. Nah, friends, kita juga belajar tadi dari jemaat Makedonia bahwa kasih dan anugerah Tuhan memampukan kita untuk memberi yang banyak. Jadi bukan dengan kemampuan kita, friends, tapi dengan apa? Dengan kemampuan dari Roh Kudus dan dengan kasih Allah yang sudah kita terima. Nah, lalu kita juga belajar untuk kita menjadi bagian dari misi gereja untuk menjangkau dunia bagi Yesus. Dengan apa, friends, caranya? Pertama, kita pray dengan berdoa, lalu kita juga bisa pergi misi, dan kita juga bisa memberi lewat harta kita. Dengan demikian, kita melayani Tuhan melalui harta kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu orang-orang yang sedang berkebutuhan. Seperti misalnya yang baru-baru saja terjadi di NTT, friends, kalau kalian tahu, di sana sedang terjadi waktu itu beberapa waktu lalu di bulan April sedang terjadi banjir bandang. Nah, kalian bisa menolong mereka. Kalian bisa berdonasi secara langsung atau kalian juga bisa berdonasi melalui gereja lokal kalian. Kalian bisa menyisihkan dari uang jajan kalian. Kemudian kalian bisa bilang nih ke mama papa, "Mama, papa, aku mau berdonasi menolong jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan." Nanti mama dan papa kalian akan membantu kalian untuk menyalurkan donasi kalian tersebut. Oke, friends. Nah, sekarang kita mau menghafalkan lagi power truth kita. Siap? 1, 2, 3. God's love for me makes me love serving others. Once more. God's love for me makes me love serving others. Dan sekarang power verse kita from Hebrews 6 verse 10. God is always fair. He will remember how you helped His people in the past and how you are still helping them. You belong to God, and He won't forget the love you have shown His people. And the love you have shown him, as you have helped these people, and continue to help them. He is not unjust. God is not unjust. Hebrews 6 says, He is not unjust.
sekarang kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita hari ini. Kalau kita lihat friends, siapa sih yang paling bermurah hati kepada kita? Ada yang mengenalnya? Ya, dia adalah Allah kita, dia Tuhan kita, dia Tuhan Yesus. Dia adalah sosok yang murah hati. Dia rela untuk meninggalkan kekayaannya, dia rela meninggalkan tempatnya yang maha tinggi di surga dan datang ke dunia as a child, as a baby born in this world. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dia rela berkorban untuk kita. Dia rela memberikan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita bisa berdamai dengan Allah. Nah, mari kita mencontoh teladan yang diberikan oleh Tuhan kita, oleh Tuhan Yesus. Betapa dia murah hati, begitu juga kita belajar untuk bermurah hati dan menolong sesama kita. Oke friends, yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Bapa pada hari ini. Tuhan Yesus, biar Engkau Tuhan yang memberikan kami keinginan ya Tuhan, dan kemampuan ya Bapa untuk kami memberi, untuk kami melayani Engkau Tuhan dan gereja-Mu Tuhan, dengan apa yang kami miliki, dengan harta kami ya Tuhan, dengan apapun Tuhan, benda-benda yang kami miliki juga ya Bapa, kami bisa melayani Engkau Tuhan dan melayani sesama kami. Kami bisa juga Tuhan untuk menolong sesama kami Tuhan yang sedang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu berlimpah bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke friends, that's all for today. See you. God bless you. Bye.